Squid Game! Tama. 21-7. Squid Game. Puta, alam ko yan! Alam ko yan! Alam ko yan! Ayoko! 21-7 ah. Hindi ko alam mo siya. Royal! Hindi siya royal. Fanta. Oy, binubulungan niya. Hindi, tapos na. Binubulungan niya. Tapos na. Binubulungan niya nga. Hindi! Oy, mamatay. Tapos na nung sinabi ko yan. Ay, hindi nga, pinupointan niya eh. 21-17. Ano yung... Doritos. Bats! No, don't bluff. Binubulungan ko eh. Hindi, tapos na. Windows, Microsoft. Microsoft. 24-17. Pinupoint niya. Nauna siya. Oreo! Hindi mo tiki lang. Mabilis lang. Hindi mo nakuha? 22. Oreo. Shit! Alam ko yan! Royal! Play. Duck. Galing naman nila. Discord! Ayan yung Discord. Canva! Ay, ano ba yan? 21-22. 21-22. Minions! 23-21. Ayan. Minions. Visa! 24. Visa! Visa. 23-21. Alam mo daw, wala ka naman. Quaker. Ah! 24-21. Quaker. Microsoft! Gmail! Gmail! Nakakatawa, sabay pa. Ano ba yan? Apple! Kulang ka. Tama ko, Apple! Kulang! My boy! 22-24. Dalawa. Apple. Superman! Sabay. Sabay. Bagay kayo. Bagay kayo. 25-24. Superman. Ay, 23-25. Barbie! 26. Sorry. Barbie. Parehas kasi ng Barbie. Alam mo ba? Pokemon! Barbie. 24-26. Pokemon. Thank you! Hey, Queen! Sino na una? Dairy Queen. Hindi talaga. Mother! Wow! Wow, may pang-video na! Sorry, kulang. Ano na Kami ng 300 talaga nung gagawin natin. Mother point! Gusto mo matapos ba yan? Scissors niya, yung scissors niya. Okay lang yan. 24-27. Uy! McDonald's! Sabay kami! Hindi! McDonald's! Kinumpleto ko! Sabi niya. Bakit yung video? Hindi yan McDonald's yan. Okay lang yun. 20. At tingin niya, kung ano yung tama. 27. McDonald's. Tama ito McDonald's. Inuubos sa akin eh. Mercedes-Benz! 28-25. Mercedes-Benz. Tatlo lang tatlo. Apple Store? Yes! App Store. Hoy, sino tama? App Store. Okay! App Store. 39-25. Wow! Target! Puta target. 13-25. Target. Tiger. Wala yun. Minus 1. Uy, hindi naman namin. Cheetah. Cheetah sabi niya. Wala, Cheetos. Cheetah sabi niya. Uy, 300 talaga. Hindi naman namin narinig. Iton. Yung next. Next na naman. Boy. Wala tayo. Kaya 20! 31. 29.
Uy, hindi pa kayo 27, 25 lang. KFC. Ang kapagod. Dapat hindi ni MP, dapat kumpleto. What the heck? Wait lang. Pause. Wala. Uber. Wala. Si Uber dito. Hindi yung nagagamit eh. Honda! Finance. Ayun. Yun. Uy. 31-26. Actually na lang to. Uy, yun na! Okay. BMW! Nauna ako. BMW! Yeah, pasok. Ako na. 32. Okay yan eh. BMB. BMW. BMB. PlayStation. Windows. Tapos na. 20. Starbucks! Sabay. Sabay. Sabay! Okay. Sabay! Mas malapit ka kasi dyan! Sabay! Gayas. 27-33. Starbucks. Nike! Wala ako. 28-32. Nike. 33 pala. Uniqlo. Eto. Ano to? 29-33. Favorite brand ko. Snapchat! 34-29. Snapchat. Pizza Hut. Pizza! 35. Papa Jack. 29. Mama na. Wonder Woman! Wonder Woman! 36. Mali, wrestling yan. Wonder Woman. 36-29. Wonder Pet na. Beta. Ako na una! Ako na una! Ako na una, Meta! Tayo na nga ginawa, oh. Ay, pababa yung score. Ba't isa pa? Sa pa. 30 kayo. Ako na una. Anim lamang. Apple Music! Apple Music. 31-36. 161. Pelpa! 37-81. Kaya niya pa guys? Yun na number. Hindi ko alam yun. 38-31. Nakakapagod pang umikot. UPS. 39-31. UPS. Tinder. Ayan! Beses na! Nako. 32-40. Nakila kasi ng Tinder. Converse. Yes! 33-40. O, pito pa! Pito! Tangina, nakakapagod. Krispy Kreme! Oh. 41. Gucci! Sabay. Sabay! Branded kayo ah. Gucci. Wala yun, wala. Wait lang. 40, 42. Hindi, no. 44. Hoy, hindi sabay! Si Biggs narinig ko, sorry. 2 points ba? 2 points ba? 33. Kaya mo sigawan si Ai. Hindi talaga. Girl, sabay talaga. Ano yan? Ah, Sabi na base ka sa Panda? oh, wala. Boy. Sa una. Chick-fil-A. Next, yung next. Siya ng international. Wala yan. Xbox. Hindi, wala pa. Yan na. Expo sila eh. Hindi, yan na. 43. Last na. Xbox. Last na. 9/11 pa. Versace. On the floor. Tama din. Tama din. Tama. Versace. 44. Guys, una kami, 10 na lang. 44. Oo, talo na kayo. Lugay, kinausap pa rin ni Ayo, hindi nakatingin. Pero nakikinig ako. eBay. Wala. Bawal. Uy, wala akong Oh, narinig. minus one. Wala akong narinig. Minus one. Minus one. Hoy! Sinigsalita. Alex, salita sa kanila. Wala narinig. Salita sa kanila. Panalo naman na kayo. Oo nga, tambak naman kami. Tambak kami. 34. 10. Siyam na lang, oh. 44. I-60 mo na. Tama na. Tapusin mo na yan. Ay, natin, straight natin. Mananalo pa tayo. Best Buy. Yeah. 35, 44. Sorry na. Yun lang naman. Ano, OA ka din. Live boy. Ano yan? Time Wire? BP. Ano yung BP?
IMDb. IMDb. Sino nagsabi ng number? 35-44. Piyesta! Translation! Mali kayo! Photoshop! Wala na! Kala ko gusto ko mama. Ano ba yun? Wala na Kuya Roy. Adidas. Ako na una. Ano? 44. Adidas. Maanta? Ay, Reebok. Ay, Reebok. may nagsalita. Wala. Mayroon. Wala. Team Raymond. Wala ko. Pinarinig panalo ako. na. Narinig ni Mon, -1. Wala, kinakasab niya. Wala ko. Hindi mo na ako sasagutin eh. Wala, boy. Wala rin mo nakatama. The Rolling Stones. Pringles. Bayo na! Hindi na nag-Pringles. I'm sorry guys. Lusot kayo sa group 2. Oh.